अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो जो मुल्क के अंदर एक क्रैक डाउन जारी है उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि आपने देखा कि काफ़ी दिनों से ये सिलसिला जारी है और उसके अंदर बड़ी हदें जो हैं तमाम हदों को क्रॉस किया जा रहा है, जिसमें आपने देखा अभी भी कि चंद दिन पहले भी बल्कि लतीफ़ खोसा साहब के बेटे के ऊपर फायरिंग हुई, अभी उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई है और उसके अंदर उनका ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ है। और ये तमाम सूरत बाकी अगर देखें, बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो सामने रिपोर्ट हो रहे हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर, उसके अंदर लोगों के घरों के अंदर जब कोई छापा मारा जाता है या उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है तो उसके अंदर ना सिर्फ ये कि अरेस्ट किया जाता है बल्कि तमाम सामान का तोड़ फोड़ और घर का सारा नुकसान और ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी और लूट मार का भी जो समा नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, किसी भी सोसाइटी, महज़ब सोसाइटी के लिए ये जो चीज़ें हैं ये अफोर्डेबल नहीं हो सकती और कानून का तालब बिन होने के नाते ये किसी तरह से भी मुझे सूटेबल नहीं लगता। और मैंने फ़र्ज़ समझा अपना कि मैं इसके ऊपर बात करूं, क्योंकि जिस तरह से ये मामला तो चल रहे हैं उसके अंदर एक खौफ की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की गई है और बल्कि हुआ है। आप अगर नोटिस करें तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, या ऐसा लगता है कि सिर्फ वही लोग पाकिस्तान में रह जाएंगे जो बाहर नहीं जा सकते या जिनको कोई वीज़े के मसाइल हैं या इस तरह से उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि बाकी जो हालात बन गए हैं उसके अंदर ऐसा लगता है कि हर बंदा पाकिस्तान को अनसेफ समझना शुरू हो गया। दूसरी तरफ आप देखें तो ना सिर्फ ये हो रहा है बल्कि कारोबार जो हैं लोगों के, सियासी लोगों के कारोबार को भी टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को, अगर किसी का होटल है उसको गिराया जा रहा है, फैक्ट्री है उसको बंद किया जा रहा है, बाकी चीज़ों में तो पहले ही हमारे जो मुआशी हालात हैं वो किसी तरह से भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर मुल्क के अंदर हो जिसमें खौफ की फ़ज़ा हो, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो हमेशा वहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है जहाँ सुकून हो, अमन हो, कानून की अमलदारी हो, रूल ऑफ लॉ हो, तो वो वहाँ अपने सरमाए को महफूज समझता है। अदरवाइज जिसका को पैसा लगा भी होता है तो वो भी क्विट कर जाता है। आपने देखा शेल कंपनी के बारे में भी कल मैं पढ़ रहा था जिसमें वो भी यहाँ से क्विट कर गए और इस तरह से बहुत सारे और लोग भी जो हैं वो इसी रुझान की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों की आप अगर देखें तो उनकी जो सेल है, गाड़ियों का देखें या दूसरे मामला देखें तो वो भी बहुत लो लेवल के ऊपर आ गई। तो ये एक सोसाइटी के लिए बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, सब हम चाहते हैं हमारा मुल्क खुशहाल हो, तरक्की करे, यहाँ अमन हो, बाहर से लोग जो हैं वो यहाँ कारोबार के लिए आएँ, घूमने फिरने के लिए आए। खूबसूरत मुल्क है। आजकल के दिनों के अंदर जो जितना भी है टूरिज़म का सारा, उसके अंदर पूरी दुनिया से लोग आते थे, तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल मिलना चाहिए पाकिस्तान को। दुनिया के बेहतरीन यहाँ नज़ारे हैं, हर चीज़ है, मादनियात हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम अपनी मादनियात को निकालें और उनसे अपना जो वसाइल हैं, जैसे आप देखें कि गैस निकल रही है तो और भी जगह पे डेफिनेट गैस होगी, सोना निकल रहा है तो और भी जगहों के ऊपर एकोडेक के अलावा भी सोना होगा। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन, खूबसूरत, खुशहाल मुल्क हो, उसके अंदर ऐसे वाक़यात की किसी तरह से गुंजाइश नहीं होना चाहिए। और लॉ ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर चल के तो हर बेहतरी के रास्ते की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है और सिस्टम को स्मूथ किया जा सकता है। तो इस तरह से इन वाक़यात की जितनी भी मज़म्मत की जाए काम है। 9 मई के वाक़यात डेफिनेट काबिल मज़म्मत हैं और उसके बाद ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये भी काबिल मज़म्मत हैं कि इस तरह से कोई तरीका नहीं है कि इस तरह से लोगों के ऊपर खौफ की फ़ज़ा कायम करके तो अपने ही मुल्क का नुकसान किया जाए। अब दूसरी तरफ आते हैं तो सियासी हवाले से जब देखते हैं तो उसमें एक नई इम्प्रूवमेंट हुई है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि सेनेट ने
ایک بل پاس کیا ہے. بل پاس یہ کیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا وہ قانون ہے جس کے اندر الیکشن سے ریلیٹڈ تمام قوانین کو مرج کر دیا گیا، جیسے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر اور دوسرے جتنے بھی لاز ہیں سیاست سے ریلیٹڈ، ان تمام لاز کو اس کے اندر 2017 والا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر اکٹھا کر دیا گیا تھا. اب اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ماضی میں 62(1)(f جو قانون کی دفعہ ہے بہت مشہور ہوئی، اور آپ نے دیکھا اس کے اوپر نواز شریف نااہل ہوئے، اس کے اوپر جہانگیر ترین نااہل ہوئے، اور اس طرح کے اور بھی کافی سارے سیاستدان جن کی ڈگریوں کے کیسز تھے، وہ جیسے افتخار وزیر آباد والے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کے خلاف کے فیصلے آئے اور وہ نااہل ہو گئے. اب اس کے اندر قانون کے اندر یہ واضح نہیں تھا کہ یہ نااہلی کتنی دیر کے لیے ہوگی. پھر سپریم کورٹ کے اندر جب معاملہ گیا وضاحت کے لیے، تو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ نااہلی تاحیات ہوگی. اب پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر آئین کے اندر جیسے 62(1)(f) میں یہ مینشن نہیں ہے کہ نااہلی کتنی دیر کی ہوگی، تو وہ نااہلی کو 5 سال کنسیڈر کیا جائے گا. اب جب یہ لا بن گیا ہے تو اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے جو پہلے سپریم کورٹ کا پہلے سے فیصلہ موجود ہے وہ پرویل کرے گا، یا یہ والا پرویل کرے گا جو کہ قانون بنایا جا رہا ہے، جس کے اندر دوبارہ سے جب اپلائی کریں گے قانون کو تو 5 سال سے زیادہ عرصہ نواز شریف صاحب کو بھی ہو گیا اور ترین صاحب کو بھی ہو گیا، جہانگیر ترین کو بھی. تو وہ دونوں بھی اس قانون بنایا ہی بلکہ ایسا لگتا ہے ان کے لیے ہی گیا ہے کہ وہ اہل ہو سکیں اور الیکشن کے اندر حصہ لے سکیں. گو کہ ڈیفینیٹ وہ لیں حصہ جو بھی لینا چاہتا ہے، کہ کون سی پہلی دفعہ ہے، پہلے بھی وہ الیکشن میں حصہ لے کے یہاں حکومت کر کے گئے ہیں. کارکردگی ہر بندے کے سامنے، کارکردگی کی بنیاد پہ ہی ہر بندے نے اپنا اپنا ووٹ لینا ہے، اور ہر بندے کے بارے میں عوام جو ہے اس نے ہی بہتر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور ہر بندے کے بارے میں اس کی ریپوٹیشن اس شخص سے آگے آگے ٹریول کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر ہی لوگوں نے فیصلہ کر کے ووٹ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کو دینا ہے یا کس کو نہیں دینا ہے. تو لہٰذا یہ نیا قانون جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جس کے اندر وہ نااہلی 5 سال کے لیے کنسیڈر ہوگی. اب نیڈ آف دی ٹائم کی جب بات کرتے ہیں تو نیڈ آف دی ٹائم کے اوپر آج میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اسے کہیں روکنا ہوگا، اس کو وہاں تک محدود کرنا ہوگا جن لوگوں کا کوئی قصور ہو، جن کا قصور نہیں ہے یہ وہاں تک بھی چلا گیا ہوا ہے. اور اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن حکومت نے جو شروع کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. یہ جو کنسیپٹ ہے کہ مخالفین کو کچل دو، مار دو، زیر کر لو اور اپنے مقاصد حاصل کرو. اور پچھلے دنوں کے اندر وزیر اعظم صاحب خود ہی تقریر میں فرما رہے تھے کہ فاشزم کی گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ابھی جو کچھ اور ہے وہ فاشزم کے زمرے میں ہی آتا ہے، جس کے اندر زور بازو کے اوپر تسلط کے ذریعے لوگوں کی رائے بدلنا یا لوگوں کو مغلوب کرنا یا ان کے اوپر اثر انداز ہونا، یہ کسی طرح سے بھی کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.